गासैबो रायजो राजाफोरनो नेशनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनि जानानै गोजोननाय आरो जोंनि सिबिनाय बावनायखौ खेबसेबाव आंनो हरबावनाय जाबाय। बावैसो जों मिथिदों बाथौ रिलिजना भारतनि मोनसे धोरोम होननानै रिकगनिशन मोनदों आरो बे रिकगनिशन मोननायखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा खुसिबो जादों आरो फैगोन सेन्सासाव जाहाथे बर'फ्रा बाथौ लिरो धोरोमनि कलमाव बे आयदाखौ लानानै खावलायनायखौ खोनानाय लोगो लोगो बर' ख्रिस्टानफोरनि गेजेराव एसे सोंलुफोर फैदों, मोनसे कनसार्न मोनसे सृष्टि जादों। नेशनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनि जानानै आङो बाथौ सिबियारि गासैखौबो आं कंग्रेचुलेसन होनो लुबैदों। मानोना बिथांमोना धोरोमनि बे मोनथाय सिनायथिखौ मोनबाय आरो गभर्नमेन्टआ जेब्ला मोनसे धोरोमखौ सिनायथि होयो बेवहाय बे धोरोमनि रैखाथि, बे धोरोमनि जौगानाय, बे धोरोम फालियारिफोरनि गासैबो बिथिङाव जौगानायनि हाबाफारिखौ गभर्नमेन्टआ बिभिन्न खायदानि गेजेरजों राहानि गेजेरजों लायो। बिथांमोननि राव, कालचार, बिथांमोननि थासारिखौ जिखुनु उपायै जौगाखांहोनायनि राहा लामाखौ गभर्नमेन्टआ प्रभिजन दोनो आरो बेबादिजों जाहाथे बाथौ धोरोम सिबियारि बिथांमोना जौगालांथों। नेशनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनि जानानै आङो बे गाहाम हामलायनायखौ आङो बिथांमोननो फोरमायो। बिथांमोना गुरैयै खावलायदों, बिथांमोना मिथिगौ मानो खावलायदों जे बर'फ्रा जाहाथे गासैबो जिखि धोरोमाव थाया मानो नैबे बारनि सेन्सासाव खेबसे बाथौ होननानै धोरोमखौ लिरोब्ला मोजां जागौ नामा। बिथांमोननि बे खावलायनायखौ लानानै जोंहा मोनसे सावरायनाय जादों। बिथांमोननि बे खावलायनायखौ जोङो लाखिनो हागोन ना हाया, माब्रैबा जोङो लाखिनो हागोन, माब्रैबा जोङो हानाय नङा, नैबे बिसयाव सावरायनायनि उनावहाय जोङो जोंनि बुजिनाय आरो खेंफोरथिखौ जों गोसोआव जेबो दाहा लायालाबानो, हामा मोननाय लायालाबानो जोङो बिथांमोननो फोरमायहरनो गोसो जादों। मोनसेया जाहैबाय ख्रिस्टियानसफ्रा दे बिलिभ जिजास क्राइस्ट एज देयार सेभियर, बेखायनो बिसोरखौ ख्रिस्टान होननाय जायो। बिथांमोना जिशु ख्रिस्ट'खौहाय फोथायो, ओमफ्राय जिशु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायखाय बिथांमोनखौ ख्रिस्टान होनना बुंनाय जादों। ओमफ्राय धोरोमनि मोनथायाव बे दं, नों जेखौ फोथायो बेखौ नोङो फोरमायनांगौ। सेन्सासआ मोनसे बेबादि रेकर्ड, गभर्नमेन्टनि टप स्टेटासनि मोनसे बियो रेकर्ड। बेवहाय नोंनि जि सिनायथि होगोन बे अल अभार इन्डिया गभर्नमेन्टनि आरो स्टेटुटरि रेकर्डसआव बियो स्टेन्ड जानानै थागोन। बेखौ खुनु पाब्लिकआ थांनानै इन्टारप्रेट खालामनो हाया आरो डिलिट खालामनो हाया। बे नंगुबै रेकर्ड। थ' बेवहाय सासे ख्रिस्टियाना जायहा जिशुखौ फोथायनानै ख्रिस्टान जाबाय, बियो जुदि बाथौ लिरोब्ला बे बाथौयैनो बियो थानाय जागोन। ख्रिस्टानफ्रा बाइबेलखौ धोरोमनि गाहाय बिजाब होननानै लायो। बेवहाय बेबादि बुंनाय दङ, आंखौ मानसिफोरनि गेजेराव नोंसोरो जुदि साखि होयोब्ला अब्लासो आं आफानि सिगाङाव नोंसोरखौ आंनि फिसा होननानै साखि होगोन। जायहा नंखाय बुंगोन आङो बेखौ सिनायथि होनाय नङा। जिसुनि बे बोसोनखौ फल' खालामनानै ख्रिस्टानफ्रा जिहेतु सोलियो, अब्ला ख्रिस्टानफ्रा गावनि धोरोमखौ दसेनि थाखाय माबोरै बिसोरो सोलायनो हागौ। आरो बियो संबिधानाव जासिखानाय फान्डामेन्टेल फ्रिडम अफ चइस आरो रिलिजननि जि फ्रिडम दङ, गावनि फ्रि कनसियासजों गावनि धोरोम सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ फोरमायनो हायो। बेवहाय बियो एसे हेंथा जागोन, गोरोबनाय नङा, बिसोरनि स्पिरिचुवेल लाइफआ बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हानाय नङा। नैबिदि साननानै बर' ख्रिस्टियानसफ्रा फैगोन सेन्सासाव जोङो बेबादि बाथौजों बेबादि जोंनि सिनायथिखौ लिरनानै होनो हानाय नङा होननानै बिथांमोननि जानानै जोङो फोरमायनो सानदों। ओमफ्राय मोनसेया ओरै
बे रेकर्डआ एकदम स्ट्रं रेकर्ड जागोन पाब्लिकआ बेखौ डिलिट खालामनो हाया दसेनि थाखाय लिरब्रबनानै अखानायै गिर्जा हाबबाय थानाय ख्रिस्टानफोरखौ सानसे बेलासे गभर्नमेन्टनि एजेन्सिया चेक खालामफैयोब्ला बिथांमोना फिजिकेलि गिर्जायाव हाबो जिसुखौ फोथायो डेट मिन्स दे आर ख्रिस्टियान्स नाथाय बिसोरनि रेकर्डआ इन्डियाननि हाइएस्ट अफिसाव दं जाबाय बिसोरो बाथौ होमब्ला गभर्नमेन्टनि धर्मान्तरणनि जि आयेनावहाय दा जौगाबोगासिनो दं सरकारा बेवहाय बिसोरखौ हमगोन नोंसोरनो बुंदों बाथौ माब्ला नोंसोरो ख्रिस्टान जाखो गभर्नमेन्टनि आयेना बिथांमोनखौ दोषी खालामगोन नोंसिनि बुंनाय मथे नोंसिनि रेकर्डआ बाथौ नाथाय दिनै नोंथांमोना ख्रिस्टान जाबाय माब्ला जाखो ओमफ्राय गभर्नमेन्टआ गावसिनि कनभार्सननि होखाजानाय माखासे आयेननि दहायजों बे मानसिफोरखौहाय हेरेसमेन्ट होगोन धरिलक सासे गामियावहाय जोंहा 200टा फेमिलि ख्रिस्टान दङ बिसोरो गासिबो बाथौ लिरजोब्बाय खिन्थु बिसोरहा गिर्जा गोगोम दङ ओमफ्राय गिर्जायाव बिसोर हाबबाय थायो बिसोरनि गिर्जाखौ इन्सपेक्ट खालामोब्ला नोंसिनि धोरोमा मा रेकर्ड मथे नोंसिनाथ' बाथौसो दङ माब्रै नोंसोरो ख्रिस्टान जाखो आयेननि दहायाव बिथांमोना दोषी जागोन ओमफ्राय आयेना गावसिनि मथे बिथांमोनखौ हेरेसमेन्ट होनो हागोन बे समाव रावबो बिथांमोनखौ बायख'नो बा हेफाजाब होनानै सहाय होनो हानाय नङा थ' बेबादि माखासे रिस्क जोङो नुहुरदों बे नुहुरनायफोरखौ नाहरनानै जोङो सानदों आयेनखौ दहाय खालामनानै जों आयेननि कनस्टिटिउसननि बाथ्राफोरखौ मानिनानै जोंनि फोरमायथिखौ जों होनांगौ बेखायनो जोङो बेवहाय स्पिरिचुवेलि बा लिटारेलि जोङो बेखौ भायलेट खालामनो नाङा होननानै जोंनि बर' ख्रिस्टानफ्रा बे आयदायावहाय सिद्धान्त लादों बेबो मोनसे खारन ख्रिस्टानफ्रा बाथौ जोङो लिरनो हानाय नङा होननानै बाथौ रिलिजन एक्सेप्ट जानाया देग्लायनि बोसोर बावैसो जादों ओमफ्राय बाथौनि सिनायथिनि खोथायाबो बावैसो फैदों नाथाय ख्रिस्टानफ्रा बर'फ्रा 100 इयार्सनि बारा जालांबाय बिथांमोना ख्रिस्टान धोरोमखौ संबिधानिक आधारजों लानानै खुलुमनाय सिबिनाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना जगदान होदों 100 इयार्सनि बारा जालांबाय जाति हिसाबै मोनसेबो बिषयाव बिथांमोना उन जायाखै बेखायनो बिथांमोना बे लेगेसिखौ कन्टिनिउ खालामगोन आरो जाति माहारिनि थाखाय मावनांगौ मोनफ्रोमबो खामानिखौ जेरै मावबोदों बेखौ मावबाय थागोन इन टार्म्स अफ लेंगुवेज गोदोनिफ्रायनो मावबोदों जोंनि लिटारेचारफ्रा बर'नि रावाव जोङो दिहुनो इन टार्म्स अफ कालचार इन टार्म्स अफ एजुकेशन इन टार्म्स अफ फिजिकल बा मेडिकेल हिलिं सार्भिस जेसेबां हागौ एरै माहारियारि जौगाखांनाय खामानिफोरखौ जेरै गोदोनिफ्राय मावबोदों जोङो बेखौहाय कन्टिनिउ जोङो माने मावलांगोन आरो धोरोमनि बेलायाव जोङो जोंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ लाखिबाय थागोन होननानै जों खौसेयै फोरमायनो होननानै बे खाबुखौ जोङो दिनै लाबाय आं औ जोङो बेखौहाय बिथांमोननि आपिल बियो गासिबो धोरोमारिखौ बिथांमोना लिंदों ख्रिस्टानखौल' लिङाखै ओमफ्राय जोङो ख्रिस्टान जों गुबुन धोरोमनि खोथाखौ बुंला जोङो ख्रिस्टान हिसाबै जोङो बुंगोन ख्रिस्टान हिसाबै बर' ख्रिस्टानफ्रा जोङो बेखौ लिरनो हानाय नङा मानो आं दहाय बुंनाय बायदि इथिकेलि कनस्टिटिउसनेलि जोङो दुसि जागोन इसोरनि सिगाङाव जों फोलानाय जागोन कनस्टिटिउसना जोंनो जि राइट होदों जोङो बेखौ गोजोनै प्रेक्टिस खालामनो जों मोननाय नङा नैबे जाहोनाव जोङो बेखौहाय जोङो बेबादि लिरनो हानाय नङा दा बेखायनो जोङो बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ आरोबाव जोङो गुरैयै बुंफोरनो लुबैदों
धोरोम हिसाबै धोरोमारि सिबियारि ग्रुप हिसाबै जोङो जेरै खौसेयै बिभिन्न खामानिफोरखौ जोङो खौसेयै रायलायदों बे आयदायाव जोङो जेरैबायदि क'पारेट खालामनो हेफाजाब होलायनो जोङो हायो बे मोनफ्रोमबो बिथिङाव दा वे वी केन डु जोङो बेखौ क'पारेसन होलायगोन खिन्थु जोङो जोंनि धोरोमखौ जोङो सोलायनो जोङो हानाय नङा ख्रिस्टानफ्रा जेरै फुजिबोदों जेरै खुलुमबोदों बे रोखोमै जोङो बेखौ कन्टिनिउ खालामबाय थागोन बियो एक्यूजिशन बिसोरो गावसोरनि राइट अफ इनफरमेशन बेखौ लानानै बिसोरो एक्यूज खालामदों नाथाय जों बेखौ टटेलि डिनाय खालामो फार्स्ट अफ अल आसारखान्थि एबा कालचारा माजों जायो फार्स्ट अफ अल बाहाय लेंगुवेज मोनसे थानांगोन गाननाय जोमनाय थानांगोन हारिमुवारि माखासे आयदाफोर थानांगोन ओमफ्राय जानाय लोंनायबो इभिन बेवहाय थानांगोन थ' बर' हिसाबै लेंगुवेजआव जोंहा गोख्रों मोनसे जुजिनाय दङ जोङो धोरोमनि बिजाबखौ 1938आवनो जोङो बर' रावआव सुजुदों ओमफ्राय बाइबेलखौ जोङो कमप्लिट जोङो 1981आव बर'नि रावआव ट्रेन्सलेट खालामनानै जोङो होदों आरो जोंनि आदि बर'फ्रा साहेबफोरनि फोरोंनायजों प्रथम बर'नि बिजाबफोरखौ लिरदों रेभारेन्ड एन्डेल्स साहेब दङमोन बिथाङा बर'फोरनि हेफाजाब लानानै बर' रावखौ बर'फ्रानो बिथांनो फोरोंदों ओमफ्राय लिरदों थ' बेबादि लेंगुवेजनि सायाव गोसो होनाय बे जोंनि खामानि गोबां मानसिफोर दङ बिथांमोना बर' रावखौ राया बिथांमोना बर'खौ रायनांगौ बर'नि मोनसे कालचार बियो ओमफ्राय गोबां मानसिफोर दङ बर'फ्रा गाननाय जोमनायाव गोसो होआ नाथाय आं बुंनो सानदों गाननाय जोमनायावबो जोङो गोसो होनांगौ ओमफ्राय कालचारखौ जोङो मिथिहोनांगौ जोंनि कालचारा मा मोसानाय गाननाय जोमनाया मा बे आयदायाव जोङो ख्रिस्टान ग्रुप हिसाबै गुबुनखौ नेयालाबानो साउथ इस्ट एसिया गोबां कान्ट्रिसफ्राव जोङो हाजार हाजार लाख लाख थाखा खरस खालामनानै जोंनि कालचारा मा जोंनि मोसानाया मा मुलुगनि बिथायावहाय जों बेखौ प्रेजेन्ट खालामदों ओमफ्राय मुलुगनि मानसिफोरनि मोजां एप्रिसिएसन जोङो मोननो हादों दा बे हिसाबै बबेबा खनानिफ्राय माबा मोनसे साननाय लानानै जोंखौ बुङोब्ला कालचारखौ नागारजोब्बाय नैबिदि खालामबाय जों बेखौ इजिलि बेखौ जोङो मानिनो हाया जायफ्रा भाषा गारलांबाय जायफ्रा रिति-नितिफोरखौ एखेबारे गारलांबाय बिसोरखौथ' दा जोंबो बुंगासिनो दङ बर'आ बर' रावखौ रायनाया मोजां बर'नि आसार खान्थिखौ फल' खालामनाया मोजां बेखौथ' कालचारखौ प्रिजार्भ खालामनाया मोजां बेखौथ' जोंबो बुंगासिनो दङ बुंग्राफ्रा अनेक रोखोमै बुंदों नाथाय जोंनि साननाय हनाय आरो जोंनि बुंफोरनाया बेबादि आरोबाव आं एसे दंबावो जोबनायाव आं एसे दाजाबदेरनो गोसो जादों रिसेन्टलि हाउस इनुमेरेसन बा बेबादिनो हयथ' फैगौ सेन्सासावबो बे नुजानो हागौ जोंहा मोनसे सिरियास कनसार्न दङ दानि सेल्फ इनुमेरेसनावहाय गुबुन गुबुन भाषाजों लोगोसे जोंनि आंगो भाषा बर' बिमानि रावा बेवहाय गैया बे आयदाखौ लानानै जोंहाबो सिरियास मोनसे कनसार्न दं आं हामबाय होनो साहित्य सभानिफ्राय लानानै जोंनि गोगोम अनुस्थानफोर एबसु गुबुन गुबुन थाफानाय अनुस्थानफ्रा बेखौ फाइट खालामदों जोंबो इन ए सेपारेट वेब्लाबो जेरावहाय जों हायो बे बाथ्राखौ जोङो प्लेस खालामगोन गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जोङो बेखौहाय जोंनि मथे मेम'रेन्डाम होनायजों जोङो बेखौ फोरमायगोन जों लुबैदों बर'आ बर'जों साबसिन गावखौ सिनायथि होनो हायो बर'नि भाषाजों जोंखौ बुङोब्ला बर'फ्रा साबसिनै बुजियो साबसिनै फोरमायनो हायो बियो 8 सिड्युलाव इनक्लुड जानाय लेंगुवेज माब्रैबा बियो थालांखो सोरनि बेवहाय खैसार दङ जों बेखौ मिथिला नाथाय जोंनि लुबैनाया
बे एनुमेरेसनाव लेंगुवेज लिस्टआवहाय जोंनि भाषाया लिरजानांगोन ओमफ्राय जोङो जोंनि बर' रावजों जोंनि सिनायथिखौ गभर्नमेन्टनो जोङो फोरमायनो हानांगोन नैबे दाबिया जोंना दङ नोंथांमोननि सिगाङावबो आङो बे खोथाखौ फोरमायबाय जाहाथे बे बाथ्राया सरखारनिसिम नोंथांमोननि दारैबो नुजाहैयो आङो जोबनायाव आरोबाव आङो गुरैयै खावलायबावनो सानदों जोंनि बाथौ लिरनो हायै बिथांमोना अबयसे बुंदों बे उदांस्रि होदों जोंनो आं बेखौ खुब एप्रिसियेट खालामो जायफ्रा जि धोरोम बे जबरदस्त नङा जुदि हायोब्ला बिथांमोना लिरथों होननानैसो खावलायदों बिथांमोननि बे आपिलखौ जों बिथांमोननि मथे मानिनो हायाखै जाहाथे बेखौ बिथांमोना जेबो दुखु मोना आरो जों एसुरेन्स होयो जों मदद होनो हाथावथाव जौगाखांनायनि लामायाव जातिखौ गेरेमसा लुखांनायनि बेलायाव जोङो मदद होनो हाफानाय गोनांथि गोनांफोरखौहाय जों जेब्लायबो फुल क'पारेसनाव खौसेयै बर' बिमानि फिसा हिसाबै जोङो मावलायगोन बेवहाय जोंनि एसुरेन्सआ गासैबो बाथौ सिबियारि बिथांमोननि फारसे जोङो जासिनाय थाबाय आरो आं एसेयावनो आंनि मिथिहोनो गोनांफोरखौ आं फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों আৰু সঁচাকৈ ময়ো নথৈ সুখী হৈছোঁ আজি এই কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবত বৰ্তমান যিটো আমাৰ মাজত যিটো বাক বিতণ্ডা চলি আছে বিশেষকৈ আহি থকা যিটো পপুলেশ্যন চেঞ্চাছ এই চেঞ্চাছৰ সম্পৰ্কে এতিয়া আমাৰ বড়োবিলাকৰ মাজত ইভেন অন্যান্য জাতিবিলাকৰ মাজতো নিশ্চয় চলিছে বিশেষকৈ আমাৰ BTC এৰিয়াত আহি থকা চেঞ্চাছৰ সংক্ৰান্ত যথেষ্ট নিজৰ মাজত বাক বিতণ্ডা চলি আছে আৰু সেয়েহে আমি সেইটো অলপ স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ আজি এই প্ৰেছ মিটটো লোৱা হৈছে এতিয়া বিশেষকৈ মোৰ ফালৰ পৰা মই চুটিকৈ ক'বলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ যে একচুৱেলি আমাৰ বড়ো ভাই ভনীবিলাকৰ মাজতে তথা বড়ো জাতিৰ ভিতৰতে ধৰ্মক লৈ তেনেকৈ অলপ চৰ্চা চলি আছে আমি দেখিছোঁ আৰু জানিছোঁ শুনি আছোঁ যে ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ ক'বলৈ ইচ্ছা নাছিল যদিও ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ কিন্তু স্পষ্টীকৰণৰ কাৰণেহে আৰু সেইটোৱে হৈছে যে আমাৰ বাথৌ ভাই ভনীসকলে তথা বাথৌৱাৰীসকলে এতিয়া কিছুমান ধৰ্মাৱলম্বীবিলাকক তথা কিছুমান ধৰ্মৰ মানুহবিলাককো আহি থকা এই চেঞ্চাছত বাথৌইজম লিখিবলৈ আহ্বান কৰিছে অৱশ্যে আমি বেয়া পোৱা নাই আৰু সেই আহ্বান কৰা তথা অনুৰোধ কৰাটো বেয়া নহয় সকলোৰে সেইটো মানে দায়িত্ব আছে তথা ক'বলৈ তেনেকৈ কি আছে এইটো স্বীকৃতিটো আছে কিন্তু এই সম্বৰ্ধত আমি ইয়াকে ক'বলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ যে যদিও আমি বেয়া পোৱা নাই তথাপি এই সংক্ৰান্তত আমি ইয়াকে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে যদিহে বিশেষকৈ খ্ৰীষ্টানবিলাকৰ কথা উল্লেখ হৈ আছে আমি প্ৰায় 100 বছৰ আগৰ পৰাই বড়ো খ্ৰীষ্টানবিলাকে খ্ৰীষ্টান বুলি লিখি আহি আছে আৰু যদিও আমি খ্ৰীষ্টান হৈছে বড়ো হিচাপে তথাপি কোনেও আমাক বড়ো জাতি নহয় বুলি কোনেও কোৱা নাই চৰকাৰ ফালৰ পৰা কোৱা নাই কোনো ছ'চাইটি ফালৰ পৰাও কোৱা নাই যদিও আমি খ্ৰীষ্টান হওঁ তথাপি বড়োৱেই তেনেকৈ মানে চলি আছে আৰু যদি আমিহে আহি থকা এই চেঞ্চাছৰ যদি খ্ৰীষ্টান হৈ যদি আমি বাথৌইজম যদি লিখে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে তথা ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমাৰ অতি চিন্তনীয় বিষয় হ'ব আৰু কেনেকৈ চিন্তনীয় বিষয় হ'ব সেইটো হৈছে যে আমি সকলোৱে জানে যে BNS ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা যিটো ছেকশ্যন আছে 318 আৰু তেনেকৈ IPC ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড যিটো 415 এণ্ড 420 ছেকশ্যনত তো এনেকৈ লিখা আছে যে যদি আমি অহৈত কথা কওঁ অৰ্থাৎ ভাৰতৰ সংবিধান আৰু যিটো BNS আৰু IPC যিটো ছেকশ্যন আছে ইয়াৰ মতে আমি যিটো হয়তো সেইটো ক'ব লাগে যদি আমি অহৈত কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক সেই সংবিধানে আৰু আইনে আমাক দোষাৰোপ কৰিব আৰু আনফালেদি যিহেতু আমি খ্ৰীষ্টান হওঁ সেইকাৰণে আমি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে আমি যিটো আমাৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ যিটো পবিত্ৰ বাইবেল আছে অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ বাক্যৰে পৰিপূৰ্ণ এই ঈশ্বৰৰ বাক্য তথা পবিত্ৰ বাইবেলতো লিখা আছে যে
আমাৰ বাইবেলত আছে মুঠি 10:33 এইদৰে লিখা আছে যে যিজনে মানুহৰ আগত মোক অস্বীকাৰ কৰে স্বৰ্গত থকা মোৰ পিতৃৰ আগত ময়ো তেওঁ অস্বীকাৰ কৰিম। সেয়ে আমি যিহেতু খ্ৰীষ্টান, আমি খ্ৰীষ্টান হৈ যদি আমি বাথইজম যদি লিখে তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো ঈশ্বৰকো মানে অস্বীকাৰ কৰা হ'ব। আৰু যদি আমি তেনেকৈ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে যীশু খ্ৰীষ্টই নিজৰ পিতৃ ঈশ্বৰৰ আগতো তেনেকৈ মানে আমাক অস্বীকাৰ কৰিব। সেইকাৰণে আমাৰ পবিত্ৰ বাইবেল ফালৰ পৰাও আৰু সংবিধানৰ ফালৰ পৰাও আৰু IPC ছেকশ্যনৰ ফালৰ পৰাও আৰু BNS যিটো ছেকশ্যন আছে সেইফালৰ পৰাও মানে আমি দুখী সাব্যস্ত হ'ব। গতিকে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অৱশ্যে তেওঁলোকে যেনেকৈ অনুৰোধ কৰিছে বাথইজম লিখিবলৈ, আমাৰ ফালৰ পৰা আমি বিনম্ৰে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি মানে তেওঁবিলাকক মানে তেনেকৈ আমাক নক'লে ভাল হ'ব। অৱশ্যে জোৰ জুলুম কৰা নাই, আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ, বৰখাস্তও কৰা নাই, কিন্তু হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে। আমিও আজি হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যাতে আমাক তেনেকৈ নকয় আৰু তেনেকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যাতে তেনেকৈ ওলাই নাথাকে। আৰু সঁচাকৈ আমি ক'বলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ যে যিহেতু আমি বছৰ প্ৰায় কিছুমান 100 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, আৰু সেয়েহে আমি যদি বাথইজম যদি লিখে সেইটো আমাৰ কাৰণে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ব। আৰু আমাৰ খ্ৰীষ্টান ভাই ভনীসকলে যীচুক বিশ্বাস কৰা বিশ্বাসীসকলে সেইটো লিখিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা আছে। গতিকে আমি যিহেতু খ্ৰীষ্টান হ'লেও আমি বড়ো খ্ৰীষ্টানবিলাকে কিন্তু আমাৰ যিটো কালচাৰ সংস্কৃতি আৰু সেই সকলোকে আমি বজাই ৰাখিছে। আৰু সেই কালচাৰটো আচলতে এইটো আমাৰ জাতিৰ পৰিচয়, সেইটো ধৰ্মৰ লগত কথা নাই। ধৰ্মটো স্পেচিয়েলি এইটো পাৰ্চনেল স্পিৰিচুৱেল মেটাৰ, এটা আধ্যাত্মিক বিষয় সেইটো। গতিকে সেই ধৰ্মৰ লগত আৰু জাতিৰ লগত আৰু সেই চেঞ্চাছৰ লগত সেইটো যাতে সামঞ্জস্য ৰাখি তেনেকৈ যাতে আহি থকা দিনবোৰত যাতে তেনেকৈ নকয়, আমি মানে হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে। তেনেকৈ আমি জানো যে যদি আমি কালচাৰ বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে কালচাৰ বুলি যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে ভাষা, সাজ পোছাক, জীৱন ধাৰণ কৰা তথা খোৱা লোৱা, ৰীতি নীতি এইবিলাক কালচাৰ পৰে ইত্যাদি। গতিকে সেই ধৰ্মৰ লগত সেইটো সম্পৰ্ক নাই, সেইটো পাৰ্চনেল স্পিৰিচুৱেল মেটাৰ বুলি মই অলৰেডি ক'লোঁ। সেয়েহে শেষত মই ছুটিকৈ ক'বলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ, শেষত আমাৰ বড়োৰ যিমান বেলেগ সংগঠনবিলাক আছে, এই বেলেগ বড়ো সংগঠনবিলাকে আনকি অন্য সংগঠনবিলাকেও সংগঠনৰ যিবিলাক নেতৃবৰ্গ আছে অৰ্থাৎ লিডাৰবিলাক আছে তেওঁবিলাককো আমি আজি এই প্ৰেছ ক্লাবৰ যোগেদি হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যাতে আমাৰ মাজত তেনেকৈ বিশৃংখলা সৃষ্টি নহয়। আমি এজ এ বড়ো ধৰ্ম যেই নহওক বড়ো হিচাপে আনকি বেলেগ জাতিৰবিলাকৰ লগতো আমি ভালকৈ তেনেকৈ প্ৰেমৰ বান্ধোনত থকাটো আমি ইচ্ছা কৰোঁ। আৰু আমাৰ পবিত্ৰ বাইবেলে ইয়াকেই কৈছে, তোমাৰ ওচৰ চবুৰে নিজৰ নিচিনাকৈ প্ৰেম কৰা। আমাৰ যি সকলো ভাই ভনীসকল আছে ধৰ্ম বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি সকলো জাতিও বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি সকলোৰ লগতে একেলগে প্ৰেমৰ বান্ধোনত থকাটো উচিত। আৰু আমাৰ সমাজত আমাৰ জাতিৰ মাজত তেনেকৈ ভাল প্ৰেমৰ বান্ধোন ৰাখি ভাল শৃংখলাবদ্ধ বজাই ৰখাটো ভাল। এতিয়া আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ, দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ মাজত বহুত তেনেকৈ মানে বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছে। সিটোৱে মানে ফেচবুকত আৰু তেনেকৈ মিডিয়াত বহুতখিনি মানে যিবিলাক কথা শুনিছোঁ আমি লাজ পাইছোঁ। যিটো ক'ব নালাগে সেইটো বৰ লাজৰ কথা। কেৱল আমি পাৰ্টিকুলাৰ ধৰ্ম কোৱা নাই, ইভেন খ্ৰীষ্টানবিলাকৰ মাজত, বাথৌবিলাকৰ মাজত, হিন্দুবিলাকৰ মাজত যিয়েই নহওক, কিন্তু সকলোৱেই নহয়, কিন্তু কিছুমানে তেনেকৈ মানে খুব মানে আইনৰ বিপৰীতে তথা সংবিধানৰ বিপৰীতে তথা আমাৰ যিকোনো ধৰ্মৰ বিপৰীতে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক যুক্তি দাঙি ধৰিছে, যিবিলাক মত বিনিময় কৰিছে, সেইটো যিবিলাক মানে আমাৰ জাতিৰ মাজত আমাৰ সমাজৰ মাজত মানে বেলেগ খুব মানে কি কয় ভাল তেনেকৈ পৰিস্থিতি স্থাপন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেনেকৈ মানে বহুত মানে তেনেকৈ বেয়া সমস্যা নিজৰ মাজত প্ৰেম বান্ধন মানে পূৰা মানে ছিঙি গৈছে, এনেকুৱা যাতে নহয় আমি মানে খুব মানে হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট আমি সকলোকে আহ্বান কৰিলোঁ। মই বৰ বিশেষ নকওঁ আৰু আমাৰ দুজন আছে, গতিকে মই ইমানলৈকে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।